इस एकेडमी के पिलर है। शुभ्रांशु नाथ मजुमदार सर सिलचर तथा नॉर्थ ईस्ट में, भौमिक सर लायंस क्लब के ट्रेजरर हैं एक्टिव करेंट्स में। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन से, किस विषय पे मिलते हैं, चलते चलते समय के साथ मिल भी जाता है कि जिन लोगों के साथ ये बातें करते कोशिश करेंगे ये सब। मैं अभी मंच টাইকোয়ান্ডো যেটা শুরু হয়েছিল মাত্র হাতে গোনা কয়জন ছাত্র এবং ছাত্রী নিয়ে, বাস্তব জিনিসটা এই কোভিডের পর থেকেই সবাই উপলব্ধি করতে পেরেছে, যেটা মহাত্মা গান্ধী প্রথমেই বলেছিলেন যে শিক্ষার পূর্ণতার বিকাশ তখনই হয় যখন তার শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক বিকাশ হয়। তো শিক্ষা একটা সম্পূর্ণ শিক্ষা হতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন প্রত্যেকের ভিতরেই শিক্ষা রয়েছে, তার পূর্ণ আমাদের ভিতরে পূর্ণ শক্তি রয়েছে, তার বিকাশ ঘটানো হয় এক একটা একাডেমির মাধ্যমে, এবং সেই কাজটা করে যাচ্ছে 720 টাইকোয়ান্ডো। আজকে এই যে মনোসংযোগ, যেটা আপনারা দেখবেন, গার্জিয়ান যারা আছেন আপনারা দেখবেন বাচ্চারা যেগুলো করছে এই টাইকোয়ান্ডোতে যে শেখানো হচ্ছে, যেটা কিক সিস্টেম এবং हाथ एवं पायर जो शिल्पटा শেখানো হচ্ছে, हाथ और पैरों का जो शिल्प है, ये कौशल जो इधर सिखाया जाता है, इसमें क्या क्या है, बच्चा लोगों को क्या होता है, उसका जो मन संयोग अच्छा तरीके से होता है, অর্থাৎ ওদের মনোসংযোগটা এমন ভাবে হচ্ছে যাকে আমরা মেডিটেশন বলতাম। প্রাচীনকালে যদি আমরা দেখি, প্রাচীনকালে শিক্ষা ছিল বলতে কি পুঁথিগত শিক্ষা ছিলই না, এটা মুখে মুখে শিক্ষাদান করা হতো এবং শারীরিক চর্চা ছিল। মল্লযুদ্ধ একটা পুরাতন যুদ্ধ, সেই মল্লযুদ্ধেরই একটা রূপান্তর হচ্ছে টাইকোয়ান্ডো, যেটা কোরিয়াতে শুরু হয়েছিল। এবং সেই প্রায় 2000 ইয়ার্স থেকে এই যে কলা কৌশলগুলা, হাত এবং পায়ের যে কলা কৌশলগুলা, এগুলা শুরু হতে হতে আজকে এমন একটা মহিরুহে পরিণত হয়েছে। এই টাইকোয়ান্ডো বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইভেন্ট যাকে বলা হয় অলিম্পিক, সেখানে তার স্বাধীন একটা স্থান করে নিয়েছে 2000 সাল থেকে। এবং প্রতি বছর টাইকোয়ান্ডোর যে ন্যাশনাল ইভেন্ট এবং স্টেট ইভেন্টগুলো হচ্ছে, তার থেকে তৈরি করা হয় অলিম্পিকে যাওয়ার জন্য। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন একটা বাচ্চা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর যদি ঠিক না থাকে। আরেকটা জিনিস আমি বলছি, যে কোনো বাচ্চা, আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে ও তো লেখাপড়া শিখছে, এখন এগুলোর কি প্রয়োজন, কিন্তু লেখাপড়া করতে গেলে কি হয় দেখবেন, আপনাদেরকে বলছি, আপনারা গার্জিয়ান যারা আছেন, আপনি যখন কোনো কাজ করতে যাবেন, আপনি যেদিন মন ভালো থাকে না, আপনি কি বলেন, ইস আজকে আমার ভালো লাগছে না কিছু, কোনো কাজ করতে আপনার মন সংযোগ করতে পারবেন না। সেই মনোসংযোগের কাজটা করে দিচ্ছে টাইকোয়ান্ডো। আমার বাচ্চার শরীর যদি সুস্থ না থাকে, ও কি করে পড়াশোনা করবে? সুস্থ রাখার একটা কৌশল হচ্ছে এই টাইকোয়ান্ডো, আত্মরক্ষার কৌশল হচ্ছে টাইকোয়ান্ডো। একটা বিপদে পড়ছে কোনো জায়গাতে, ও ভয় পাবে না, কারণ ওর সব কলা কৌশল জানা আছে। এই যে কলা কৌশলগুলোর যে কাজগুলো করে যাচ্ছে টাইকোয়ান্ডো, শুধু কাচার নয়, শুধু শহর কেন্দ্রিক নয়। আমরা অনেক সময় ভাবি যে শুধু শিলচর শহরের মধ্যেই মনে হয় বাচ্চাগুলো, আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখেন অনেক গ্রামান্তর থেকেও বাচ্চাগুলো আসছে। তার জন্য এই 720 টাইকোয়ান্ডো যেটা রুরাল এরিয়াতে এত সব কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে আজকে প্রায় 1000 স্টুডেন্ট এই টাইকোয়ান্ডোতে জড়িয়ে আছে। এবং আমি আশা করব এটা অনেক কম, কারণ প্রত্যেকটা বাচ্চার মনোসংযোগের প্রয়োজন, সুস্থ থাকার প্রয়োজন। প্রতিটি বাচ্চা যেদিন সুস্থ থাকবে, যেদিন ওদের মনোসংযোগ থাকবে, সেদিন সত্যি ওরা ভালো মানুষ হতে পারবে। তারপরে আরেকটা জিনিস দেখবেন আপনারা, মরালিটি, নৈতিক চরিত্র। সেই নৈতিক চরিত্র স্কুলের পড়াশোনা থেকে তো একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে, কারণ আগে একটা মরাল সায়েন্স, একটা
বই ছিল, আমরা পড়েছিলাম, এখন কিন্তু সেটা নেই। কিন্তু এই টাইকান্ডো কি করছে, ওদেরকে কলা কৌশল শেখানোর পাশাপাশি ওদের যে নৈতিক চরিত্র, আপনারা দেখবেন ওদের যে ডিসিপ্লিন, এই ডিসিপ্লিনটা কে শিখাচ্ছে? 720 টাইকান্ডো শিখাচ্ছে। তো এই যে বাচ্চাগুলাদের ডিসিপ্লিন করা, ওদেরকে মনোসংযোগটা গড়ে দেওয়া 4 বছর থেকে শুরু হয় ওদের শেখানো। আর এই সময়টাই হচ্ছে বাচ্চাদের সবচেয়ে বেড়ে ওঠার সময়। 4 বছর থেকে যদি একটা বাচ্চা তার শারীরিক কৌশলগুলো শিখে নেয়, মনোসংযোগ করতে পারে, ওর সুশিক্ষার কোনো প্রবলেমই হবে না। আপনারা গার্জিয়ান যারা আছেন দেখবেন অনেক ছেলে মেয়ে মা বাবাকে কি করে বড় হলে দেখে না। এটা কেন দেখে না? কারণ সেই শৈশবে সে সুশিক্ষা পায়নি। আমরা 720 টাইকান্ডোতে দেখেছি ওরা কি করছে, প্যারেন্টসদের পা দিয়ে দিচ্ছে, প্রণাম করছে। এই যে সংস্কার, যেটা আর্য সংস্কার বলা হয়, এটা ইন্ডিয়ান কালচার, যে কালচার আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। তো সেই সব যদি না থাকে, রেসপেক্ট যেটা বলা হয়, তো শ্রদ্ধাবান লভ্যতে জ্ঞানম, যখন সে শ্রদ্ধা করতে পারবে তখনই সে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। আর একটা বাচ্চার জ্ঞান অর্জনের জন্যই আমরা প্যারেন্টসরা এত সব করে থাকি। তো আজকে ইভেন্ট আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, শুধু এটাই বলবো 720 টাইকান্ডো উত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক। আপনারা সবাই সহযোগিতা করুন, দিকে দিকে ছড়িয়ে দিন সেই বার্তা, যে সবাই যেন মনোসংযোগ এবং আত্মরক্ষার কলা কৌশল শেখার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। যখন প্রতিটি বাচ্চা এই শিক্ষা রপ্ত করে ওর স্বাস্থ্য সবল রাখতে পারবে, মন ভালো রাখতে পারবে, সেদিনই আমাদের যে এই উদ্দেশ্যটা সফল হবে, আমাদের মিশন সাকসেস হবে। তো সবাইকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি। নমস্কার। देखिए, ताइक्वांडो के विषय में मुझे लगता नहीं है यहाँ पे उपस्थित जितने भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि वो अपना ताइक्वांडो के विषय में जान के ही बच्चों को यहाँ पे लाए हैं। अगर जानते नहीं तो शायद मुझे लगता नहीं है वो आज अपने बच्चों को यहाँ पे लाते। जो नहीं जानते, शायद मैं वहां पे कुछ उनकी सहायता कर सकता हूं, जो विषय में वो नहीं जानते। जैसे कि आज आप अपने बच्चों को ताइक्वांडो में ही क्यों देंगे? स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, मार्शल आर्ट्स तो बहुत सारे हैं। आज देखने जाए मार्शल आर्ट्स एंडलेस है, सिलचर में तो काफी है, ताइक्वांडो में ही क्यों देंगे? ताइक्वांडो में देने का एक कारण जो कि है, ताइक्वांडो एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स है विथ फुल सेफ्टी। आपको पैर से लेके, फुट से लेके, शिन से लेके, ग्रोइन से लेके, चेस्ट से लेके, एल्बो, आर्म, हेड गार्ड, हर जगह के गार्ड आपको मिलते हैं, जिससे कि आपका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ताइक्वांडो ये सबका ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। वर्ल्ड ताइक्वांडो इसी सोच से आगे बढ़ते हुए आज, जैसा कि हमारे जोगेंद्र सर जी ने कहा कि ताइक्वांडो ओलंपिक में भी है। क्यों है? क्योंकि उसका जो सेफ्टी इस लेवल पे है कि उसे ओलंपिक में भी इंक्लूड किया गया है। दूसरे, मुझे लगता नहीं है शायद कोई मार्शल आर्ट दैट इज 1-to-1 हैंड कॉम्बैट ओलंपिक में होगा करके अगर मैं जूडो को छोड़ दूं तो ताइक्वांडो इतना ही सेफ है। दूसरी बात, अगर ताइक्वांडो के ऊपर मैं मानूं कि बच्चों का फ्यूचर क्या है, अगर आप अभिभावक हिसाब मतलब के औहदे से वही सोचेंगे कि बच्चों का इसमें फ्यूचर क्या है, इसमें बच्चों का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, ब्राइट है। मैं अपने एंड से कहूंगा, आज ताइक्वांडो के स्कूल गेम्स होते हैं, जिसको कि हम SGFI कहते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके अंतर्गत हर स्कूल के जो कि CBSE एफिलिएटेड होते हैं, उनका नेशन वाइड कंपटीशन होता है। बच्चों को वहां पे खेलने का मौका मिलता है, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। ताइक्वांडो के इंटर कॉलेज कंपटीशंस भी होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी भी होते हैं। इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी हमारे काछाड़ जिला में अभी तक उतना फल फूल नहीं पाया, क्योंकि बच्चे स्कूल से बहुत कारणों से 9-10 में जब आते हैं तो उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बच्चे पढ़ाई को महत्व देते हुए अपने फिजिकल फिटनेस को शायद कहीं पीछे छोड़ जाते हैं।
लेकिन दोनों ही बहुत जरूरी है। आज जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है वो साथ ही साथ अगर फिजिकल फिटनेस में भी अपने को लगाए रखे तो मैं आशा करता हूं उसकी पढ़ाई और उसका मनोबल के साथ साथ मानसिक बल में भी वृद्धि होगी। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई तो भी जरूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोविड ने हमें समझा दिया है कि फिटनेस कितना जरूरी होता है। हर उम्र को उसको कोविड ने नहीं पकड़ा जो फिजिकली फिट है, जो फिजिकली फिट नहीं थे उन्हीं को पकड़ा। बहुतों के साथ, बहुतों के परिवार के साथ दुखद घटना भी घटी। तो हम चाहते हैं कि फिजिकल फिटनेस के लिए आप अपने बच्चों को निरंतर ताइक्वांडो क्लासेस में भेजें और भविष्य में और भी अपने साथ के दोस्तों, भाइयों, बहनों के बच्चों को भी ताइक्वांडो से जोड़े और इसमें सबका भविष्य क्या है ये भी समझाए। ताइक्वांडो से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी सरकारी नौकरियों में उपलब्ध है। गत वर्ष हमारे असम के ही मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने यह भी घोषणा की कि जो भी बच्चा ताइक्वांडो का नेशनल में सीनियर किसी भी तबके में मेडल मारे, आइदर वो पुमसे हो, जैसे कि आप सभी जानते हैं पुमसे हमारा डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट रहता है, और क्यूरोगी में हो, क्यूरोगी हमारा फाइट का पार्ट रहता है। बच्चा नेशनल में कोई भी मेडल क्यों ना मारे, बच्चे को सीधे सरकारी नौकरी मिलेगी। और इसका उदाहरण इसी साल मार्च में हमारे असम के 5 लड़के और लड़कियों ने विभिन्न कैटेगरियों में पुमसे और क्यूरोगी में उनको नेशनल में मेडल मिला, ब्रॉन्ज, सिल्वर मिला और उनको असम सरकार से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ ग्रेड 3 पोस्ट में। तो ताइक्वांडो का फ्यूचर मुझे लगता नहीं है और आप सबको बताने की जरूरत पड़ेगी। अब आप स्वयं इतने समझदार हैं कि आप अपने बच्चे को किस जगह देखना चाहते हैं, स्कूल में कहां देखना चाहते हैं, कॉलेज में कहां, यूनिवर्सिटी में कहां, और भविष्य में उसका कैरियर आप कहां देखना चाहते हैं, यह सभी आपके हाथों में है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। खासकर ताइक्वांडो जो है हम देख रहे हैं, क्योंकि ताइक्वांडो का एक ब्रांच रंगपुर में है और मेरा घर भी रंगपुर है। तो हम देख रहे थे कि वशिष्ठ सर और रोमी शेख सर और इनके साथ जो गार्जियन है, सभी का जो एक निष्ठा है इसके प्रति, जो निष्ठा इन बच्चों को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने उनको एक बार लामनिंग में भी लेके गए थे और इतना अच्छा प्रदर्शन किया। लामनिंग वाले बार बार फोन कर रहे थे कि वहां पे भी एक ब्रांच खोलने के लिए। तो मैंने ये जो उनका जो रिक्वेस्ट है मैंने पहुंचाया था। जो भी हो, मतलब ये इतना अच्छा लगता है कि जो पूर्व जो पहले जो मेरे वक्ता ने यहाँ पे इतने गुरुत्वपूर्ण बातें कहे, उसी के दौरान मैं कह रहा हूं, सच में ये सिर्फ शारीरिक नहीं मन का भी एक विकास होता है। और इस जो हम लोग जो पीढ़ी है जिसको सबका दायित्व बनता है हम लोग उसको आगे लेके जाए। और इस काम में ये 720 एकेडमी बहुत अच्छे काम कर रहा है और इसके लिए मैं सभी जो इनका जो टीचर है रोमी शेख सर, वशिष्ठ दास सर और जो गार्जियन है, खास करके मैं भी एक अपना जो डांस इंस्टीट्यूट चाहता हूं मैं, तो देखता हूं जिस इंस्टीट्यूट का गार्जियन इतना स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं वो इंस्टीट्यूट का जो लक्ष्य है वो कभी भ्रष्ट नहीं होता। तो इसलिए मैं यहाँ बैठे हुए सब गार्जियनों को मैं नमन करता हूँ और साथ ही साथ इस जो संगठन है ये आगे और अच्छा काम किए, इसी का आशा करते हुए मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। আমি অ্যাকচুয়ালি ট্রেজারার হিসাবে আসলাম, ঠিক আছে, কিন্তু ট্রেজারার থেকে সবচেয়ে পুরোনো কথা হলো আমিও একটা মার্শাল আর্ট, ঠিক আছে, আমি 91 থেকে মার্শাল আর্টের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু রমির সাথে একটা আলাদা মানে একটা অ্যাট্রাকশন একটা আছে।
রমি বহু ছোট থেকেই আমার সঙ্গে জড়িত আছে, কিন্তু মিডিলে একটা গ্যাপিং হয়ে গেছে। তো আমি একটু বিজনেসে ইনভলভ হওয়াতে আমিও একটু মার্শাল আর্ট থেকে একটু দূরে চলে গেছি। আর সঙ্গে আছে দীপক। তো ওদেরকে দুইজনকে আমি একটু স্টেজে আসার জন্য বলবো, একটু রমিকে আর দীপককে একটু। রমি আর দীপক আমার সঙ্গে বহুত পুরোনো, তো আমার অ্যাকচুয়ালি ইয়ারটা মনে নেই, তো ওদেরকে আমি বলছি। রমি আমার কোন ইয়ার থেকে তুমি আমার সাথে পরিচিত? 8 হবে না, 2008 থেকে রমির সঙ্গে আমার খুব পরিচয়। রমি খুব ছোটই ছিল, ও মার্শাল আর্টে খুব একদম ইন্টারেস্ট। আর সঙ্গে হলো দীপক। দীপক অ্যাকচুয়ালি সিনিয়র, রমির থেকে সিনিয়র, কিন্তু দীপক যা করেছে মানে এই লেভেলে গিয়ে বহুত মানে স্টুডেন্টরা অ্যাকচুয়ালি ছেড়ে দেয়, কিন্তু দীপক যেভাবে ও মানে চালিয়ে যাচ্ছে, আমি ওদেরকে কিছু বলার নেই। আমি এই লেভেলে গিয়ে পারবো না এগুলা করতে। আর রমি আজকে এই লেভেলে যে নিয়ে গেছে, আমি ওকে আর কি বলবো, কিছু বলার নেই। ছোট ভাই হিসাবে তোমার যদি কোনো হেল্প লাগে, কিছু লাগে, তুমি আমাকে আরামসে বলতে পারো। আমার যতটুকু সামর্থ্য হয় আমি হেল্প করবো তোমাকে। আর আজকে এইখানে আসার জন্য, আমাকে বলার জন্য তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ। আর কিছু বলার নেই। থ্যাংক ইউ। कीजिए। जोर से यारो। Mrs. Moina Rani Das and Mr. Gopi Das, Mr. Raju Dev and Mrs. Ponti Dev, Mr. Victor Bhomik and Mrs. Archita Pal, Mrs. Tania Pal, Dr. Uttam Kumar Das and Mrs. Alpuna Dev, Mrs. Sangeeta Devi, Mr. Shumanjit Dev and Mrs. Shushmita Chakraborty. सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा क्लैप कीजिएगा ताकि पेरेंट्स लोगों को भी अच्छा फील हो।